Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Never be a big fuck, you feel it, that's the way she said my song is a spiritual healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke guys, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Kita masuk dulu ke aplikasi CapCut. Kemudian di sini kita pilih menu template yang ada di bawah ini ya guys. Lalu kita klik pencarian dan di sini kita cari World is Spinning. Jika telah muncul, di sini banyak pilihannya ya guys. Dan kali ini aku akan memakai yang ini, yang Yori Mailani _2. Langsung saja kita klik. Kemudian kita pilih gunakan template yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kita akan diarahkan ke galeri. Di sini kalian cukup masukkan satu foto aja. Langsung kita masukkan. Di sini aku pakai fotonya Song Hye Kyo. Lalu kita klik yang pratinjau. Oke guys, ini langsung jadi dan kita lihat dulu hasilnya. Had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Never be a big fuck, you feel it, that's the way she said my song is a spiritual healing. Oke, jika sudah selesai, di sini kan masih ada watermarknya. Nah, untuk menghilangkan watermarknya kita klik export dulu. Lalu pilih yang export tanpa tanda air. Kita klik. Oke guys, di sini kita langsung diarahkan ke TikTok agar tanda airnya itu hilang dan di sini langsung saja kita upload videonya ke TikTok. Kita klik berikutnya, langsung saja kita upload ya guys. Oke guys, di sini telah terupload ke TikTok dan kita bisa langsung download. Di sini kita klik titik 3 dan pilih salin tautan. Kemudian kita kembali ke menu utama. Dan di sini kita masuk ke Google. Kita ketik Snaptik. Lalu pilih yang pertama ini. Kemudian kita tempelkan linknya yang udah kita copy dan langsung saja kita download. Oke guys, setelah kita download dan inilah hasilnya, dia tidak ada lagi watermarknya ya guys. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Never be a big fuck, you feel it, that's the way she said my song is a spiritual healing. Oke semuanya, sekian dulu tutorial kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian. See you next tutorial. Bye bye. Assalamualaikum.